So, first time. Woo! Mag-drive ng ano, NMAX version 2. Alright guys, good morning. Mauli na kami ngayon. Ay nanay pag-uli. Ha? Ay nanay, mamarigukit. Mamarigukit naman tao. So yun guys, subukan natin tong NMAX na to. Yung kay NMAX version 2 sa aking kapatid. Kada na kami. Oh, shoutout na, shoutout. Shoutout. Shoutout ang mga taga-14. So. Shoutout. Kada na kami. Shoutout pala sa katong yun. Look. Alright guys, makanto na kami. Mambiyay na kami. Guys, testingan na natin kung anong feeling sa pag-drive in NMAX version 2. Di kita. Testingan ko. Di kita. Ha? May tulay? Sige. Yun. Susubukan na natin. Dun sa sa may tulay. Try natin kung anong feeling sa pag-drive in NMAX version 2. Kasi yung sa akin XRM 105 Fi. So yun guys, dito dili natin titestingon ang motor. Ops. So guys, mapatatlukit anay. Yun, version NMAX. Di lang kita madiretso. Di lang madiretso nga to. Di lang may tarangnan. O di lang may kuwan. Lagos la. So, first time. Woo! Mag-drive ng NMAX version 2. Maka-start na yun eh. Ha? Ayun, start na. Woo! So, ang ganda. Woo! Pinakamanaw nito. Wow! Sa ganda talaga. Feelings. Sige na ito ninik. So, yun. Yung side mirror. Kitang-kita talaga. So, go na ako. Up. Makikita mo ngayon. Makikita mo yung luyok. Nakupay. Sige na ito ninik. Wow! Sarap! No? Oh! Ay! Sana naman maka-NMAX na rin. Ano tayo lang ganitong motor na to?
Max. Tingnan natin. Hindi. Kaopay. Yun. Automatic. Kaopay. Ha? Ano? Wala. Sige, muna na. Muna na. Muna na. Oo. Ikaw. Okay, sige lang. Muna na. Okay, manaksimay ito ni Mayaneri. Muna na. Ha? Oo. Inay, inay. Oh, shout out, shout out. Oh, follow mo, Juan. Eh, cellphone ka mo, cellphone. Boy Huyam TV. Ha? Boy Huyam TV. Hoy. Boy Huyam TV. Boy Huyam TV. Ha? Search Boy Huyam TV. Comment na ka, comment. TV? Boy Huyam TV. Ay, hoy. Uyam. Boy. Hoy, Uyam TV. Oo. Hoy, Uyam TV. Oh. Aw, chichik
Waray pa. Nagtitingang pala kita. So, nakangari sticker akong guys. YouTube Buyuyam TV. Pares Lera Buyuyam TV YouTube channel. So niyan ini ipupus ko ini niyan. Itatag ko iyo tapos comment ka mo nga to itatag ko iyo. Oh. Ha? Sige, search na lang, search. Oh, ha? Search na lang Buyuyam TV. Tapos comment ka mga to. Tapos base kukuha mo nga mo i-friend. Ipapalo ko mo ha. Wala pa kita yung sticker kay nagtitingang pala kita. Oh, sige. Sige, Buyuyam TV ha. Yun guys ha. Nangaroon ako ng sticker, wala pa kita sticker. Alright guys, hari na kita may Katbalogan downtown.